What's up, Gara? So, for today's video, yan nga guys yung part ng intrams namin. So, yan, pinakita ko na rin sa last vlog, guys. So, yan yung sa part na nag-intrams kami sa school. So, then after intrams, guys, kinabukasan na naman, guys. Ito na nga, guys, yung ganap sa school namin. Nagkaroon kami ng math prayer. So, yan, guys, kami yung kasali sa math hataw. So, pagod sa practice dahil halos kunting 5 weeks, 5 araw lang ata, guys, na practice. So, bali, 1 day lang yung pinaka-ayos namin na practice, guys. So, yan nga, guys. Ayan, guys, pumalakpak sila dyan, guys. Sumabay sa group namin yung pagbagsak, guys, ng mga dahon. So, yan nga, guys. Bongga, guys, yung grupo namin, guys. So, ang dami namin nag-effort. So, yan, guys. So, guys, palakpakan sila dyan, guys. Narinig nyo naman dyan sa video yung sigawan nila kasi sumabay talaga yung dahon. So, yan, guys. Hinihintay pa namin dyan, guys, yung tugtog. So, yan. Malapit na, guys. So, yan. Kasi na, guys, at maraming nakaharang sa video. Kasi, hindi na ako dyan, guys, yung nagbibideo. So, pinahawa ko na lang sa klase ko. So, shout out. Matagal-tagal namin yan. So, yan na, guys. Ma-start na kami dyan, guys. Yan na, guys. Nag-start na nga kami, guys. So, yan. Pakihanap na lang ako, guys, kung nasaan ako, guys. So, yan. Puro naman ako, guys. Puro na lang, guys, yung sinasabi ko dito. So, yan na nga, guys. Nag-start na nga kami sa pagsasayaw namin, guys. Oh, yan. Sana naman, guys, magustuhan nyo. So, second place kami yan, guys, sa sayaw namin na yan. So, yan. Ang pagod lang, guys. So, dahil galing pa nga kami sa intrams, guys. Sobrang sakit, guys, ng katawan namin. Halos lagnat nila kami. So, isa nga namin kasamahan yan, guys, nilagnat na nga. Dahil sobrang pagod na talaga niya. So, volleyball player siya. Shout out sa'yo. Sabay-sabay nga ba? Tingnan nyo, guys, yung sabay-sabay kami dyan. So, ang cool lang ang galawan namin. So, dahil cool ang galawan namin, nag-second place kami, guys. So, yan, guys. Tuloy nyo lang, guys, panunod nyo. Yan, sabay-sabay. Kami naman, guys, yung mga girls dyan. So, nasa part po ako dyan na nasa parang pinakagitna, guys. Center po ako dyan, guys. Kasi by height naman, guys, kami dyan pinipili. So, yan, sabay-sabay kami dyan. Yung si Renelyn po yun. Si Jasmine yung nasa unahan namin. So, si Press, si Princess Casilaw, tapos si Lou. Yung guys, yung mga kasama namin yung sila. Ang dami namin, guys, kasama. Hindi ko na guys iisa-isahin. Yung hawak po namin, guys, sabi nila isda, pero pamay pa yun, guys. So, para lang siyang isda, pero like isda naman talaga, kahit naman yun, guys. Yan na nga, guys, natapos na dyan yung video namin, yung last part. Yan, nagbongga, guys. So, kunting pasilip po sa grade 11. So, yan yung dance nila. So, yan po yung nag-first excuse me. So, yan, guys, yung nag-first na grade 11. So, pang second kaming grade 10. Yung iba naman, just third din po yung grade 9. So, yan na. Pagkatapos ng math hataw, guys, ito na nga, guys, yung ganap sa sunod na ganap sa amin yung race, guys, math race ba yan? So, yan, pabilisan sila dyan. Yan yung ganap sa amin, guys. So, pang third place naman po dyan yung aming group tara namin, grade 10, pang third kami. So, proud pa rin po kami na maraming naging ganap sa school, marami na rin dayuhan. So, yan na nga, guys. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Yun lang, guys. So, bye, guys.
para na-update ko lang kayo guys. So bye guys, like, follow, and share.